Hi, Tamigay. Happy birthday. 16 na ka, te. 16 na ka. Dili po na ito maingon nga. 16 and like, mag-inom na ka kay nakainom naman ka. Pero, happy birthday, Migay. Sorry na late ang kuhan sa video kay busy magudtong kanang tong Wednesday. Pero mo to happy birthday, Migay, kanang gi-appreciate yun ta ka kay nakakasawang kinabuhi niya na niya. Sorry kung wala pagpakita nga video wala ko kay manglakaw mo good min kay basta manglakaw mi. Thank you. Happy birthday, Migay. I love you, mama mo. Happy sweet 16, Meganda. Wishing you the happiest birthday, be filled with love, laughter, and unforgettable moments. I hope this new chapter brings you endless blessings and success in everything you do. Thank you for being such an amazing friend, and thank you for being there when I or we need you. Keep smiling, believe in yourself, and keep chasing your dreams. Enjoy your day. Have a sweetest sweet 16. Bye. Hi Guy, happy 16th birthday. And so my letter message for you is that cheers to 16, and we are always here as time goes on. I hope you're always reminded that friendship will always be something that you can lean on sa tua, and that I hope you're always guided wherever you go and always happy from wherever you may be. And that's all. Thank you. Bye. Thank you. Sige ko. Bye na, Guy. Yun lang. Happy 16th birthday, Guy. Sorry if dugay ning video greeting because I know later goro ni or Friday po ni so thank you for being one of our closest friends nga funny kaayo ka humor niya kanagong makasabot jud sa sa rant sa people, like najud kay advice na mahatag ba, tapos always remember nga we love you so much na arami per me if you need someone to talk to san pagda kay other friends narapod mi diri di ba so sa paman wish na ko sa emo is kanang YOLO gihapon, like you do what you like best, you do what you want, diba? And I hope nga someday you will achieve your dreams and kanang para maka mani diba? So maora to we love you always remember that. Bye bye. Hi Guy, happy birthday Guy. Gusto lang kumaingon nga love jud kayo tika Guy, not just friends but also igagaw Guy. Like sa una jud kay mura na jud tag magigsuon kay sige ra tag uban-uban niya karon kay mura busy na manggod kayo ta balong na ka nag high school na manggod sa una kay elementary pa okay pa kay sige pataglaag-laag sa gawas niya karon halos dili na lang kinanay mga sariling na good nya Guy. Wish na ko Guy nga healthy ka nya unta happy ka sa imo unsa mi na si karon nya sa mi na kakaron nya unta contented ka pud ka sa mga butang na naa karon nya Guy. Ayaw kayo i-pressure imong sarili Guy ha, kay ako pressure na kay ko ningon ko excited kay kung eskwela niya karon dili na pero Guy unta kanang pagmudako ta dili nimo kalimtan kay lisod na ba ya kamura kayo ang kaila sa kuan since birth jud kay dili na ko kaya nga mawala mo sa over. Happy birthday Ate Migay, happy birthday. Asya sa mood. Sige, goodbye. Birthday Osab. Hi guys. Happy 16th birthday Guy, and I know weird maybe na ako sa
ba? Naabot na ko sa balay. So, feel na ko, makadungog sa kong gingang para na ako nga naapa ko sa jeep ato. So, happy birthday, Guy. Happy 16th birthday, mi Guy. I really wish you the best. And I know, masabtan jud na ko imong part na masad jud guro ka. Jud guro, masad jud ka kay di na mo mapakita sa imong birthday ba. Pero, like, kabalo mong good be na kanang tawag ani expected na kaayo ba, no? So, I don't know, it's a bad thing si Kylie, magod ba? Siya ningon na Friday. Ano ko, Thursday lang, pero di pa po siya kaadto niya. Gusto nga kompleto, good. Not unless, wala na po si Omer. Char lang, mahayap nga. Tapos, nasad po ko gamay kay I really know na you consider your birthday as a sad day. So, sorry kay dili na mapakita ng adlaw, pero still, I want you to know na ako surprise. So, ambot lang if ika-happy ba na nimo, pero so for your information na ingat na ano na nako nadaan, wala pa birthday nimo na ready na dyan ako, no? So, unta dili lang kay kamalain. Okay. Ayun lang. Tapos, okay, here's the real message na dyan. It's a feeling niya, oy. Guy, when I see you, I remember our memories jud so much like that. Dili sa na may tabo ha, pero it's really special for me, especially na tong COVID. Kita jud perminti mag-uban ba. Kasi pa nagpa-vaccine ta. Nya human kay mga kalit-kalit na lakaw, nya sige tagtumbay sa katong latayan. And marag at the same time, kung dili na ko i-remember ang mga bad thing ato nga time sa COVID, mo to ko may numduman, no? So marag, I'm really happy na one of my good memories jud ka. Di jud one. You are my good memory itong time na sad guro ang tanan. And dili lang po sa ingon ana, ako ang pagtanaw sa imuha. Actually, ever since kay I really look forward to you, no, na naaka, no, summer kat mga time sa una malipay jud ko pag naaka kay mag sulat-sulat ba jud ka no nya say maka anak wala apsan mo kumigay aning mga letters, uy anana ko, like it's a way na marag ma-motivate ko nga sige magsulat pa ta si marag ka nang anak good nya tong time sa una nga ako itigunit sa imong kwarta para dili mawala sa inyong balay anak good. And like many more. May duman ako si Migay as the iPad kid sa una nga Samsung ang tablet. And wala lang, you're really special to me. And same sa uban, I know, like same did siya sa tanan akong ginaingon. Pero I really want you to know na much more in a genuine way na jud ni. Like dili genuine ang sa uban ha, pero ever since jud I have known you. Like unless na kay wala na ingon, pero kung ilanon pa sa ilanon, I know you, no, like in a way na basig ako lang po yung makabalo, or not in a way na mura ginaangkon ako na nga title, pero I'm confident na somehow I know you anak good. And I'm sorry kay dili na kay nako maka-show ako best every time nga mag ka ng uban-uban ta. Pero I still look forward good to the times na anak pagod gihapon kay murag I was really happy no na ako imong duulan whenever you need to say something ana. And until now murag ako ang in short ani kay just want to tell you na wala jud na nag-change sa ako kay maskin pagkapuyon ko, maskin pagluya kay ko paminawon, willing man gud ko maminaw, no? Yeah. At the same time kay kanang kung kailangan nimo magdinumugay ta nga tao, sige tara. Ana good, like it still really matters to me ba on how what you feel in that way. Kung need ba nimo gin ana nga kakampi, sige tara. Let's go. Sulungan na to na ana good. And Murag, I really
I really look forward to seeing you shine ba, especially na nakakaroon sa Maryknoll. And I know na kind of scary jud ang environment, especially ako maka-feel na pud ko ana ba. Pero sige lang, naman jud na sa life, no? Dili na to na maiwasan nga na jud tay mga changes sa ato ang lifestyle na possible maka-break us apart sa ato ang sarili. Pero pwede pod na mas maka-grow gud ta mo na to opportunity na mag-grow. And then na magod na part, guys, gusto dyan ako na ipasabot sa imuha kay knowing you, I know you really aspire to be and have so many good things in life. Kabalo jud ko nga ikaw jud tong rich ninang na kanang single na kanang naa-perminti like sa gawas like ana good, like I really see that ba. And I know na even though hard ang karon na time ngayon anay mo ma-feel, makita na ako na kanang useful pud na siya kay at least sayo pa lang na start na ka og learn nga mag tagaan og chance na opportunity na makatuon ana, especially nga daghan kaayog nagawait sa imong future para sa imuha, no? So murag in short kay kabalo ko nga mga suko na po na tanan kay nagtaas ko giingon ako pun maulo na pud ko na usahay. Pero I want you to know na I'm your ate. I will always be your ate. Knowing na you are an ate, pero still, I want to be your ate. So I will be here for you always. If you need me or if you don't, I'm not good. And at the same time, I'm not na dili man sa forcing you, pero I really dili na ano, like I really see you having a very good future ba. So sa akong matabang in that way, I am always praying for you, no, makamit na nimo. Even though na ano like dili man sa pugos, pero ako nag-pray jud ko para sa imuha, sa imuhang happy living, na unta happy ka, stress free ka, stable imong life, na kanang genuine happiness jud pa, and you can experience pure freedom, no? Kay we really wish that in every aspect sa atong life. So last na wish is that I wish for your 16th year and for a lifetime that you receive and feel genuine happiness. So now 16 na ka, taken pa kayo mahitabo, and just enjoy your life, no? Enjoy your young, even kay bata pa ta, i-enjoy na, and enjoy life and be happy. Okay? So wala, happy birthday, guy. Happy 16th birthday, my Megalodon. I love you. Happy belated birthday, guy. I'm so thankful that I have a friend like you who always happy, sabaan, and kind sometimes. And wishing you endless happiness, good health, and success in everything you do. Stay kind as always and be good girl sa inyong mama. Kaya makitaan ako sa inyong mama that she is so very proud that ka sa ila, and very happy po kaayos siya. Nakita na po sa imong mama. Keep smiling as always you do. Enjoy lang imong pagkadalaga. God bless you and sa imong family. Apas ako di Ella. Bye-bye. Love you guys. Go. 1, 2, 3, go. Happy birthday, guys. Love you. Mega happy birthday. Padayon si Mila. Goodbye. Hi, Migay! Hi sa baby ni Kate, baby ni Leon, baby sa taga Malvar, baby ni Kasaba Cake, o baby sa imong bag-o na crush nga nga unta i-crush back na ka, and in your original, baby ni Maria. Happy birthday to my sister, not by blood but by heart. Wish you all the best and good health. May God guide you always and guide you in your senior high school journey. Dili na ta classmate may gimingaw na ko nimo, ko lain masulti kundi gimingaw na jud ko nimo. Ano ko kauban manibak? Ano ko uban sa tanan balik na ubos ke, Megay, balik na ubos ke.
No more MMK because words are not enough to say how special you are to me. Once again, happy birthday, Meg. Unta i-crush back na kasi muhang mga crush ka na ganing crush ni mo nga. Crush back, bitso ka lang wala isa gabal ba? Hi, Migay. Happy birthday. Just wanted to say na wala dito ko yung master na honestly kay isag usapan ni katas ang video kay dili gyapon ako ma-fully express or maingon tanan mga kung unsa ka importante sa ako. Well, ang wish naman po sa imo is for you to be happy and ma-achieve ni mo imong mga dreams o goals in life. Especially sa ato ang dream together na maging CPA lawyer na mag-travel sa Cagayan together na magsakay sa trailblazer nga back. And also nga makaadto tapuhon sa Alegria. Just hoping that someday ma-fulfill na to na nga dreams na to together. And wish you all the best in life, and I hope you're enjoying your day right now, and I hope you're happy, and I hope you're healthy, and also I hope yes, if you know atong sikoan. Happy birthday, Meg. I hope you're doing great and I miss you so much. Kanang dili na kayo makita ng each other, pero just so you know that I'm your one call away. I'm always here right by your side, always supporting you no matter what happened. Nara ko diri perme. I miss you and happy birthday. I love you, Migay. Happy birthday, Tia. I love you. Happy birthday na 16 na ka, so salamat sa imong pagkabuutan niya. Basta magtarong kag eskwela para matuman imong mga pangandoy niya. Ayaw na pagtinapulan, matanag sayo, tulog na og sayo. I love you, nak. Kana lang. Go. Nak, happy 16th birthday. Wishing you all the best in life. Nga, sa kuya po na, padayon lang pag-eskwela. Find your journey. Happy birthday, again. Happy birthday. Hi, Meg. Happy birthday. Kabalo ka dahil. Limingaw na bigay ko nga to. Like, sa tarawa. Minsan na. Tao, limingaw na ko sa mga dado. Paano sa pumuntaan niya mga magkita or mag-uban. Dahil, 16 na ka dahil. Sweet 16. Sweet 16. Kami daw dahil. Kanang ako ang wish sa mga is stay pretty. Wow. Pretty. Stay, healthy dahil. And kanang stay healthy, pretty, and good luck sa mga akad sa nag-summative test. Kung wala pa, good luck, day. Kung humana, congrats, day, kay nakaya dyan mo answer ang summative no. So, kabalo ka, day. Limingaw na dito uban dito sa mukha. I promise. And kabalo ka. Happy birthday to my favorite yapper. Happy birthday sa ako ang paborito nga tabian nga. Ito dahil, kabalo ka. Ever since ever since nga nakailata ay nasuod kay ikaw jud ako ang paborito nga yapper. Okay. Aside sa makasabot kaya ganahan lang ko maminaw sa imuhang istorya sa mga chika and everything. So dahil kung nakapobre magdahil something
Uy, day, don't. Ayaw yung hesitate nga doon nga kuha day do kay kabalo ba ka nga. Wala. Ganahan ko kung mag-chika ka sa kuha or something. Nakay-chika sa kuha. Ganahan ni mo din di. Ganahan kayo. Diba? Mama ni mo ang paborito dahil. Iniyo ito sa mga happy birthday. Happy 16th birthday dahil. Enjoy your day. Miss you. Love you mo. Akong kiss day kay kanang magkita na lang ta.